Ayan guys, bibili kami ng kamatis. Tama ko sa hilo guys. Tutorial. Tutorial ang kamatis. Ang gagandang klase. Ah, diba? Happy quiz. Same ada. Same color ada. Same color ada. Tapi jada right. Aywa. Badi na da quiz. What else? Huh? 4 piece, no problem. You need? Take ada one plastic. Di ba da? ये 4 pieces था. What else? अरे चल भाई. चलो भाई. Sili. Ang ganda ng sili guys. Ayan. Bunga na malunggay. Takila na? Why? Nes, tajalan. Ano naman to? What else? Excuse me po. 150 halala. Mustasa. $150 halala. Sibuyas. Wujud? Ada sibuyas. Yung money 12 ano lang. Kaso hilaw pa yun, lulutuin mo pa. May tinapa. Ada niyog. You want niyog? Yes, niyog. Grabe tinapa, 50. Ada niyog Coconut na. Coconut? Yes. Aywa. Ada good. Alas. Mapiakil ada? Less. Alas. Less mapiakil. Alas. Light finish. Life finish o egg? Amo jud anta egg Kanya kan? Wait, how much pineapple? Yeah, pineapple, but expensive maybe. Alas. Light finish. Life finish? Why your life finish? Langka. Hey. Jackfruit. Jackfruit. Malum 10. Too much price, brother. Too much price. Jackfruit. Your favorite meal, Pakwan. Ada 2.95. Ayun. Nagbablog din siya. Binablog din niya yun. Ito, avocado yata ito. Ano ba to? Ay, hindi. Diyos ko. 13. Green mango. 13.95. Kulubot na Apaka-asim nito guys. Puso ng saging. Puso ng saging 6.95. Diba? Kalas. Ada mapishin. Kalas anta. Les gerger anta. Jada pulos. तुम्हें tutorials only बस. Tutorial kilo. टमाटर तो है. So ada 3.95 bas. Nagrereklamo tong kasama ko, mahal daw dito. Pakamura nga lang ito nga Yung orange nga 6.95 6.95 yung orange. Mangga 11.95. Indian Mingo. Sarap. Ito 2.95. Ito 5.95. Orange. Ada 3, 4. Price jada? This side price. Huh? Need outside na. Carrots.
4. Nagre-reklamo mahal daw ang presyo. Where, Emil? So yun guys, din yung saging. Saging naman. Ito, Philippines banana. 595. Galing ng Pilipinas to. Ito, 795. Malaki to. Isa. Ito galing ng Pilipinas. Diba? O, buko. Buko kayo dyan. 595. Buko. Saan yung dalawa na yun? Diyan yung dalawa. Kulushil? Kulushil? How much? Let's mapira ka price. Eshada. Right. Ada line. Line dyan. Rambutan, no? Rambutan, ilang piraso lang to? 2, 4, 6, 8. 795, 8 piraso. Hayop na yan. Inyo na. Sabi pa ni Alit, inyo na. Papaya. Papaya, 495. Ito, mango. Maraming klase yung mangga, guys. Marami siyang klase. Kunin ko pa yata. 795. Avocado, mahal ang avocado ngayon. 26.95. Mahal siya ngayon. Ayun lang. Kunin ko lang yung ano. Kunin ko lang yung pinalinisan kong isda. Kalas! Bumili ako ng isda. 70. 12.7. Alright, let's go. Babayaran na natin. Ito yung ulam ko ngayon hanggang bukas. Saan yung dalawa? Ayun pa, pumipila pa siya. Pumipila pa si Emil. Let's go, guys. Kukuri. Kukuri. Mga almonds nga, oh. Almonds. Kasoy. Mahal pa rin dito. So yun lang, guys. Babayad na tayo.